बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उमैर रवान आपके साथ। अगेन उम्मीद है कि आप लोग डिस्कशंस एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि माशाल्लाह फीडबैक बहुत अच्छा आता है, तो आई गॉट रियली मोटिवेटेड। व्यूअर्स, आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात कर रहे हैं, वो ये है कि हमारी सोसाइटी, पाकिस्तान की सोसाइटी ऐसे लगती है जैसे कोई ऐसी आपस में दुश्मनी है कि वो एक दूसरे को बस ख़त्म करने के दर पे हैं, तुले हुए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी, मुझे लगता है कि कोऑपरेटिव नहीं है, आपस में एक दूसरे से समहाउ ज़्यादातर लोग मतलब मेजॉरिटी कह सकते हैं लेकिन सब नहीं कह सकते। ज़्यादातर लोग वो आपस में कोऑपरेटिव नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन की वजह से कह रहा हूँ। जब आप कभी किसी मार्केट में जाएं, किसी ऑफिस में जाएं, किसी स्कूल कॉलेज में जाएं, किसी वट एवर मैटर ऑफ लाइफ आप किसी जाके लोगों से मिले, तो मेरे साथ तो पर्सनली ये है कि मुझे लगता है कि 80% लोग कोऑपरेटिव नहीं है, 20% हैं। जब कोई कोऑपरेटिव बंदा आपको मिलता है तो दे आर ट्राइंग टू अकोमोडेट यू। अकोमोडेट का मतलब क्या है कि वो आपकी हेल्प करने के लिए वॉलंटियरली रेडी होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग समहाउ ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप सोसाइटी में जाके देखें, पाकिस्तान में देयर इज नो स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ द पीपल। कोई एक दूसरे को स्माइल से कभी रिसीव करता है ना, उसकी बात सुनता है, बल्कि वो थोड़ा सा टेंस या गुस्से में नजर आते हैं। तो एज अ सोसाइटी देखें ना, जब कोई बाहर से बंदा आता है तो वो सारे लोगों को अगर वो चीज़ कॉमन देखेगा तो वो परेशान तो होगा। तो क्योंकि हम लोग इधर बाहर रहते हैं, तो जब मैं उधर जाता हूँ या वो चीज़ देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा वो एक बॉदर करती है। मेरी डिस्कशन का पॉइंट आज सिर्फ ये है कि हम लोग आपस में कोऑपरेटिव हैं क्यों नहीं है। हम आपस में एक दूसरे से मुस्कुरा के बात क्यों नहीं कर सकते। देखें, किसी की मदद करना, अपना एटीट्यूड चेंज करना, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि मैं किसी को कैश दूंगा, पैसे दूंगा, फाइनेंशियल उसकी मदद, तो ये मदद है नहीं। आप रिलीजियसली भी देखें, आप हजूर सल्लम की जिंदगी को देखें, उनका तो सारी जिंदगी एक कोऑपरेटिव मॉडल है पूरी सोसाइटी का, कि लोग एक दूसरे के साथ, मुसलमान मुसलमान का भाई है। इससे बड़ी चीज किसी और रिलीजन में हो सकती है, किसी सोसाइटी में हो सकती है कि विदाउट हैविंग एनी अदर रिलेशन, लेकिन आपका रिलीजन एक है तो आप बहन भाई, मतलब आपका इतना क्लोज रिलेशन बन गया कि आप बिल्कुल दूसरे को भाई की तरह ट्रीट करते हैं। तो क्या ये हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें प्रैक्टिकली हैं? अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है नहीं है। तो क्यों नहीं है, इस पे हमें थोड़ा सा इंडिविजुअल बेसिस पे गौर करना है। मैं अगेन एक चीज़ कहता हूं कि हम जब तक ये इंतज़ार करते रहेंगे कि कोई आएगा, पॉलिसी बनाएगा, ये होगा तो तब हम ऐसे करेंगे, नहीं। हजारों लाखों चीजें ऐसी हैं जो कि इंडिविजुअली हर बंदा कर सकता है, अपना रोल प्ले कर सकता है। फिर जब आप अपना रोल पॉजिटिवली प्ले कर रहे हैं उस चीज में, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, अल्लाह ताला ने कबूल कर ली, आपके लिए रास्ते ठीक हो जाएंगे और आपका वो जो पार्टिसिपेशन है दैट इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड। किसी की हेल्प करना, अपना एटीट्यूड ठीक करना, एक दूसरे से कोऑपरेटिव होना, ये इंडिविजुअल बेसिस पे। आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक बंदा आया, या आप किसी ऑफिस में गए हैं, आगे जो बंदा बैठा हुआ है, अगर वो दोनों इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि यार जो भी है मैं अपनी जॉब कर रहा हूं और जो आ रहा है कस्टमर, मुझे उसकी हेल्प करनी है। जब इस एटीट्यूड से आप बैठेंगे ऑफिस में, या इस एटीट्यूड पे से आप किसी ऑफिस में जाएंगे, आपका एक दूसरे से बातचीत करना कंप्लीटली डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू दैट कि मैं जाऊं दफ्तर में और मुझे नजर ये आया कि बंदा बैठा हुआ था बट ही और शी डोंट केयर, मैं उधर खड़ा हूं और वो अपने कामों में, मतलब वो बॉदर ही नहीं कर रहे कि ये बंदा इंसान है भी है कि नहीं है, और उधर लाइनें लगी हुई हैं और कोई किसी को, और वो ही काम आपको एक थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं हो रहा, लेकिन आप सम हाउ गलत वे में जाके कोई उसको ब्राइब करके कुछ ऐसे करके करें तो वो 5 मिनट में हो जाता है। तो ये चीजें देखें, ये सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअली हर बंदे ने आपस में सेटल करनी है। आप जिस पोजीशन पे भी हैं, जो भी हैं, आप आई डोंट नो गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो ड्राइव करते हुए क्या ये जरूरी है कि हम दूसरे को गुस्से से ही देखें? मुझे तो ऐसे लगता है जैसे वो ड्राइव करते वक्त वो ऐसे है जैसे कोई रेस फॉर लाइफ है। आप एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और ऐसे घूर के देख रहे होते हैं जैसे क्या, इट्स टू रूड, इट्स बियॉन्ड द थिंकिंग ऑफ सिविलाइज सोसाइटी। आप
دنیا میں جا کے دیکھیں, آپ ڈیولپڈ سوسائٹی میں دیکھیں, سویلائز سوسائٹی میں دیکھیں, دنیا بالکل ڈفرینٹ ہے. ہر بندہ دوسرے کی, انسان تو کیا, وہ تو کچھ جانور اگر کسی مشکل میں نظر آتا ہے تو وہ تو سارے ایسے اکٹھے ہو جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی. ہمارے یہاں جانور بیچارے کی تو جو بری حالت ہے وہ ہے ہی ہے, لیکن انسان کوئی نہیں پوچھ رہا. کون نہیں پوچھ رہا؟ یہ بھول جائیں کہ گورنمنٹ نہیں پوچھ رہی, کرپشن بڑی ہے جی, گورنمنٹ نہیں کر رہی. میں یہ چیز نہیں مانتا ہوں. ہم خود پرسنلی انڈیویجولی ہم یہ کر رہے ہیں. کیا میں جس پوزیشن پہ میں لوگوں سے کوآپریٹ کر رہا ہوں, یہ کوسچن کریں اپنے آپ سے. میں جو بھی کر رہا ہوں زندگی میں, کیا میں وہ لوگوں سے اپنا جو میرا ریلیشن شپ ہے, جو میری ڈیو رسپیکٹ دینا لوگوں کو بنتی, کیا میں وہ دے رہا ہوں؟ اگر دے رہا ہوں تو ویری گڈ, آپ اپنی جاب, اپنی پارٹیسپیشن ٹھیک کریں. اگر نہیں دے رہے تو کائنڈلی اس پہ سوچیں, کیونکہ دیکھیں اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ آپ کی ایک مسکراہٹ, آپ کا ایک چھوٹا سا ایکٹ, کوئی آپ نے زندگی میں, کوئی دن میں, کوئی جاب میں کوئی ایسا کر لیا جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا, تو ساری زندگی کے اعمال ایک طرف چلے گئے, وہ ایکٹ ایک طرف آ گیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا کے بخش دیا. تو اس سے بڑی مطلب کوئی خوبصورتی کسی ریلیجن کی ہو سکتی ہے؟ اسی لیے مسلم سوسائٹی کو تو بیسٹ سوسائٹی ان دا ورلڈ ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی پریکٹیکلی وہ ہے نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ زیادہ تر ہمارے جو کنٹریز ہیں اس میں ہم نے ہر چیز دوسروں پہ ڈالی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں کہ میرا نہیں, یہ اس کا کام ہے, نہیں اس نے ایسے کیا تھا اس لیے میں نے کیا. نہیں, میں نے انڈیویجولی کیا کیا, میرا کیا بنتا ہے, میں تو اس میں وہ کروں نا. جب تک ہم اس چیز پہ, اس لاجک پہ نہیں آئیں گے تو آپ سوسائٹی میں فردر ڈیولپ یا اپنے آپ کو منوا نہیں سکتے. اس لیے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ہر لحاظ سے پازیٹیولی دوسروں کے لیے ہیلپ فل بنانا ہے. اس میں کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی پیسہ نہیں ہے, کوئی پوزیشن نہیں ہے, کیونکہ یو آر اے ہیومن. تو انسان کو انسان کے سوسائٹی کے لیے پازیٹیو ہونا چاہیے, ہیلپ فل ہونا چاہیے, سمپل ایز دیٹ. اور ہمارے لیے تو زیادہ رسپانسبلٹی اس لیے بنتی ہے کہ ریلیجن کہہ رہا ہے, ہمارا تو خود مذہب یہ کہہ رہا ہے نا کہ ایسے کرنا ہے. تو اس لیے اس چیز کو دیکھیں, آبزرو کریں, اور اگر آج سے پہلے غصے میں رہتے تھے, دوسرے سے غصے میں بات کرتے تھے, تو تھوڑا سا اس کو چینج کریں. یہ پاکستان میں بہت ایک یونینیمس چیز ہے, بہت زیادہ لوگ اس میں وہ مطلب میں کہتا ہوں 60-70% لوگ ایسے ہی ہیں کہ وہ آپ کو کرخت نظر آتے ہیں. ایمان جس میں آتا ہے وہ کرختگی تو ختم ہو جانی چاہیے. تو اس لیے یہ کرختگی, یہ سختی, یہ ایک دوسرے سے غصہ کرنا اور کوآپریٹ نہ کرنا, ہیلپ نہ کرنا, یہ خواہ مخواہ سے اگلے کا ہرڈل بنانا, بیریئر بنانا, یہ سب گناہ ہیں. اور یہ سب آپ کو یو آر گوئنگ ٹو بی اکاؤنٹیبل, اس کا جواب دینا پڑتا ہے. تو دوستو اس کو بہت سیریسلی سوچیں, آپ اپنا رول ضرور پلے کریں. انشاءاللہ جب آپ کریں گے, آپ کی فیملی, آپ کی سوسائٹی, آپ کا محلہ آپ کو دیکھے, آپ مثال بنیں نا. آپ دوسروں کو فالو نہ کریں, آپ خود سے مثال بنیں. تو دوسروں کے لیے ہیلپ فل رہیں اور اس چیز کو آگے پھیلائیں بھی. اگر کوئی نہیں ہے تو اس کو پولائٹلی بتائیں کہ یار کائنڈلی یہ کام ایسے نہیں, ایسے ہنس کے بھی کیا جا سکتا ہے. ہوپ کہ یو انجوائے دس ون اینڈ ہوپ یو آر گوئنگ ٹو بی تھنکنگ اباؤٹ اٹ. میں نہیں کہتا کہ آپ ایک دم شروع کر دیں گے اور ساری سوسائٹی چینج ہو جائے گی, لیکن کم از کم اس بارے میں اگر کوئی سوچنا بھی شروع کر دیتا ہے, that is going to be my success. Give me feedback, good or bad. Pleasure is mine. Thank you very much. Have a lovely day.